Dati mi da kucamo na ovim terenima. Apodek! Hiljadu 200 metara. Vidite što mi kaže, a laganje ste 6 i 15, znači idemo u pola 6. I 6 i 15, pola 7, mi ne volimo da rano krenu. Znate mi da kucamo na ovim terenima? Ja sad ne znam. Ja sam navikao da poleti Klepčevca, žito i to, sad vidim borove. Sad smo negdje na 1100 metara, tako da isto ćemo loviti prepelicu sa našim drugarima, ali potpuno drugačiji ambijent i ja se iskreno nadam da nećemo ići gore preko brda pa dole, pa gore preko brda pa dole. Mislim da je rekao da je za kućice pa krug. Da, ali ovdje sve nema ništa ravno. A kad se još dvomim da ovo mogu da puštamo. Ako je... Prvo idemo na ovu, idemo na vikenicu, ovom livadom na onu, vratimo gore izvod i ovdje krug. Apordex! Aport! Daj Apordex! Aport! Ajde da. Bez treme snima se. Ravno do kraja pa idem u. Nije onaj ptičic. Neće pa povedati u tjere. O, bravo. Bravo.
Sad idemo skroz na vrh brda, pa onda iza. Gruba za danas, 1200 metara, malo sam se zadihao tako da dobro se i pogodio. Hoćeš osvežije malo? Hajde, dođi. Hajde. Hajde. A da se ti u pola parcele namestio kupatilo za kjera, svaka. Da uđe, okupa se i onda nastavi da lovi. A kako sad markira, kako se malo. Znaš šta volim kad puknu ovako u prazno pa ih onda popravim. Ajde, napon! Imam jednu odličnu vest. Jako. Sad idemo niz brdo. Želite da posjetite mjesta na kojima mi lovimo, da lovite sa ljudima sa kojima mi lovimo, ne propustite da pogledate ponudu lovačkih putovanja na sajtu Wild Serbia Adventures i bukirajte svoju nezaboravnu lovačku avanturu. Svakog mjeseca pogledajte 3 nove epizode ekskluzivno na Wild Serbia TV-u za svega 499 dinara ili nešto više od 4 eura, a ovim direktno pomažete snimanje svake sljedeće emisije. Hvala na podršci i dobar pogled. Ovdje ti je 1184. Moramo se snalaziti. Aj, vraćamo snimaj. Yes. Ajde. Čekaj, pika drži. Ajde. Ovo sigurno jedan od najgorijih izlazaka u lov na prepelice. Ne zbog vremena, nego zbog broja ptica, ali ovo je bilo fantastično. Promjena terena, nešto novo kod nas, priroda, pašnjaci, livade, šuma, tako da... Prvi put smo se zadihali u lovu na prepelice. Da, kad sam kjer stao u Marku, bilo je malo nezgodno da pustim nekog drugog ili da ja napunim. Ali ovo je stvarno prelepa priroda, ptica danas nije bilo nažalost, ali ja sam prezdan. Ostaje sutradašnji dan i danas ćemo se družiti, uživati u ovom lepom ambijentu i čistom vazduhu. To nema ni, brate. Kad je najlošiji dan, mi dignemo par dan. Zdravi Žilije, dobrodošli. Pijete kaficu ili šta je to, brate?
na izgled običan prozor na kućici, ali rečima domaćina krije puno odstrela. Tako da jedna improvizovana čeka, sad ćete vidjeti kako unutra izgleda. Ovo nisu bili godišnjaci. Ne možeš toliko da piješ noću i onda ujutro da budeš aktivan. Ne ide. Ne može alkohol. Znači, sam mićin, onaj Alkohol i lov ne ide. To nemamo većinu. bori se izvor. Daj, kad očistim ovo. Ulazimo ovdje, samo to. Ivano je sve. Evo sad pržimo prepelice, pouljene, malo soli samo. Bravo, brate. Pucamo prepelicu ko ludi, brate. Dole će biti to haos. Pa jesi vidio jutro, brate? Jedna, brate, ali... 180 stepeni, ooo, dete, lepa! Neposredno pred početak lova na prepelice u organizaciji Wild Srbije organizovali smo prvi long range event. Ovaj događaj smo organizovali zajedno u saradnji sa Garminom, Spartanom i naravno strelištem Ritium u Belegišu. Sa nama na događaju su bili iskusni instruktori koji su pre svega prošli teorijski deo sa samim učesnicima, a naravno nakon toga je usledila i prezentacija novog Garmin Hero C1 koji je bio ključan u merenju brzine i naravno izradi balističkih kalkulacija za sve puške. Pre nego što smo se uputili na strelište, uradili smo vizualnu inspekciju svih pušaka, da budemo sigurni da je svaka od njih nameštena kako treba, da su optike poravnate i naravno za sve one koji su želeli, radili smo instalaciju Spartan adaptera u njihove puške. Iako je ovde fokus bio na edukaciji, naravno na distanci od 100 metara smo napravili jedno malo takmičenje. Nakon provere pušaka, ono što je usledilo je odlazak na liniju od 100 metara, gde je sve i verifikovano na meti i svi podaci uneti u aplikaciju. Ono što nam je bilo ključno je naravno brzina municije koju je svaki od učesnika koristio. Kada smo to uneli, bili smo potpuno spremni za pucanje na veće daljine. A pre testiranja na većim daljinama, naravno, takmičenje. Imaćemo 7 metaka za ovu vežbu. Gađat će prvo jedan strelac 3 metka, pa drugi strelac 3 metka, pa treći, pa četvrti, da bi izbegli efekat zbog grejanja cevi. Kad završi tura, vraćamo se na prvog strelca, sledeća 3 ili 4 metka. Ako promašite metu, završili ste.
Nakon raspucavanja, milimetri su odlučivali o pobedniku ovoga malog takmičenja. Sad idemo u produžetke. Ujedno čavan, jesam, ali ja predlažem da pucate po još 1 metak u 60, pošto 75-ica je baš mala i da vidimo ko će pobediti. U kojem šta je 60? U planu je organizovanje još jednog long range eventa u oktobru. U zavisnosti od broja ljudi koji se prijavi, u planu je da isti organizujemo 18. oktobra. Zainteresovani ste da prođete ovu obuku, prijavite se putem e-maila na wildserbiaadventures@gmail.com. A sada idemo na zasluženi odmor, ručak i onda se spremamo za pucanje na preko 300 metara. Odlična atmosfera je vladala među učesnicima i svi su sa radošću iščekivali moment da se oprobaju na gongovima na velikim distancama. Ideja je da svaka distanca bude da se čovjek drži koliko je potrebno da pogodi metu na njoj, tako da ako ne pogodite sad iz 4-5 metaka mete na 300 metara, napravit ćete još jedan krug na 300, pa će se tek posle ići na 400. Na 300 metara ćemo i kalibrisati koeficijente, tako da trudite se da nišanite lepo u centar, da prvo što nam da aplikacija, to unesemo, posle toga ćemo uneti korekciju tog koeficijenta ako bude bilo potrebno. Krenuli smo sa distancom od 300 metara i onda smo to povećavali na 400, 500 i 600 metara. Ujedno, ovo je bila odlična prilika da testiramo aplikaciju i da vidimo da li se sve slaže sa onim što smo i pripremili. Tokom celog dana Garmin Hero C1 nas je pratio i konstantno smo mogli da pratimo brzinu municije i odstupanja koja se mogu desiti. 300 metara je distanca koju su svi relativno brzo savladali, a tu smo i potvrdili da smo podatke o aplikaciju uneli tačno. Nakon toga je usledila zabava i pucanje na distanci od 400, 500 i na kraju 600 metara. Ovaj dan je završen sa mnoštvo ispaljenih metaka i sa puno osmeha na licima svih učesnika. Svi su imali priliku da sa svojim oružjem pogode gong od 40 cm na 600 metara, što je bio iznenađujući dobar rezultat. Zabio 2 i... Sino da će do centra moći. Gleda iza sminka, sve to ne gleda. Teško je biti pozitivan posle jučerašnjeg dana, svakako. Ne, ovaj nije moj. Ovo je moj. Ajde, priđite bar tamo, ako to ima ta jedna da nam ne pobegne. Ha? Daj, daj. Bravo, mali.
Bravo. Da li ovo ne osjećaju Kjer? Kjer prešao negdje preko. Bravo. Hodi. Traži. A juče je bilo suvo, svako je markirala. Šta će? Bravo, doći, bravo. Pusti. Bravo. Naport. Dođi, bravo. Bravo, dobro. Pusti, bravo. Bravo, malo. Hej, eto. Bravo, eto. Stoji. Drugi dan lova na planinskim terenima. Imamo priliku stvarno da uživamo u lepotama koje nudi Srbija i sam lov. Idemo još malo i vraćamo se u našu ravnicu. Pa snimaj. Daj mali, daj. Šta su lovci pa? Koji će mi Skaži, i ta 2 metka što si rekao su bila puna. jedan samo. Evo, završen lov bez, što kaže, zrna baruta. Ali dobro. Lepi teren. 100%. Pa dobro. Bilo je lepo. Obećavali su malo više, ali ajde, reći ćemo da je vreme bilo loše. Tako je. Sve u svemu, jedan skroman lov, ali jedno vrhunsko druženje. I lepi teren. I tereni su baš fantastični. Moraš čovjek imati 4x4 da se popne ovdje gore uz breg. I na autu i u nogama. Ali definitivno jedan vrhunski doživljaj, eto prvi put da lovimo prepelicu ovako visoko i da snimamo i siguran sam da ćemo se vratiti i u sljedećoj sezoni, možda i do kraja sezone ako se skupe ptice. Možda i do kraja, da. Ko je mislio da je to dobra ideja? Hvala Batu što snimaš.
Mi se uveliko pripremamo za nova lovačka putovanja, a dolazi moment naravno da izvučimo dobitnike ulaznica za predstojeći Novosadski sajam lova i ribolova Lorist. Tako da sad ćemo upaliti snimanje ekrana i da vidimo kako se zove, ko su srećni dobitnici. Prvi dobitnik je Uroš Ognjanović, Božić 24, zatim Trajić Nikola, Mateja Leković, Aleksić Filip, M. Kosić, Vlajotan, Milan Karashov, Budimirov D i Milosavljević. Tako da srećne dobitnike ćemo kontaktirati putem Instagrama. Hvala svima koji ste učestvovali u ovoj nagradnoj igri. Mi naravno u jesenjem delu sezone spremamo za vas nove nagradne igre i mnoštvo nagrada. A mi se vidimo na Loristu od 24. do 28. septembra u Novom Sadu. Lovački pozdrav!